କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଜମି ର ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଓଡିଆରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖିବା କଣ ୟୁଜମି ଅଛି କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ ହଉଛି। ଏବେ ଆମର 5,20,000 ର ବି ଅଧିକ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି 9 ମାସ 10 ମାସରେ ଆମର ଏତେ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଏମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ କି ଏମିତି କେହି ଆସିଲା ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଚାଲିଗଲା ନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଭେରିଫାଇଡ ଅଛନ୍ତି, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ତ ଚାଲ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ସାର୍ ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ହେଲେ ଟିକେ କନଫର୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଡିଜିଟାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରତର କ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେବା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ସେ ହଉଛି ଆମର ୟୁଜମି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ସେଭିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ସେଭିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ। ତାପରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ୟୁଜ କରେଗା ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଓଡିଆରେ କେମିତି କହିପାରିବା ୟୁଜ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁଜ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ସେଇ ଭଳିଆ କେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଲେ ଯଦି ତାର ଲିଗାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ନ ରହିବ ସେ କମ୍ପାନୀଟା ରନ୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ୟୁଜମିର ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଟା ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ମୁଥଲି ରନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସୋ ସେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଅଛି। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ पे ଦେଖିପାରିବେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ सर्टिफिकेट अच्छी। तापर जो सेकंड सर्टिफिकेट अच्छी आरओसी टैन पैन जीएसटी उद्यम जहाँ दरकार अच्छी सब सर्टिफिकेट अच्छी। इन फ्यूचर रे जदि केही डॉक्यूमेंट रो दरकार रहिबो ताहेले कंपनी से डॉक्यूमेंट भी हमको प्रोवाइड करिवो। आ आपण एप्लीकेशन रे देखि पारिबे, एटा को जूम करिकी डॉक्यूमेंट्स को आपण चेक करि पारिबे। तापरे मैनेजमेंट टीम कथा आमे कहले जो फाउंडेशन टा स्ट्रांग रहिले पिलर टा हमरो निहाती स्ट्रांग हे जीवो। बेस टा हमरो स्ट्रांग रहिले ताहेले आमे केते भी ऊपरे घर तैयारी करिले हमरो घर स्ट्रांग रहइबो। सो मैनेजमेंट टीम रे हमरो जो चारिटी पिलर अछंती आपण स्क्रीन रे देखि पारिबे। फर्स्ट पिक्चर अछि हमरो सीईओ एंड फाउंडर रवि प्रताप सर। से आजमगढ़ रु बिलोंग करूछंती, यूपी रु। से तांको लाइफ रो गोटिए ही स्वप्न अछि, गोटिए ड्रीम अछि, सेटा होछि यूजमी। यूजमी पाई से तांकर जीवन त्याग कर देइछंती, से बाहा करि नाहंती, सब किछि समर्पण कर देइछंती यूजमी पाई। तापरे हमर जो सॉफ्टवेयर अछि एटा हमर सबुठु बड़ कथा स्ट्रांग पॉइंट अछि काहेकि ना हमर जो सॉफ्टवेयर अछि सेटा इन हाउस सॉफ्टवेयर अछि। हमर जो कुलदीप पटेल सर अछंती से होउछंती हमर चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तांकर भलो गोटी आईटी टीम अछि, से लखनऊ रु से माने ऑपरेट करूछंती। हमर जो हेड ऑफिस अछि लखनऊ रे, सेठी हमर कुलदीप सर को टीम अछि आईटी टीम। एते भलो जो सॉफ्टवेयर अछि आपण देखि पारिबे, एते स्मूथली जो रन होछि इजी सॉफ्टवेयर अछि। से कुलदीप पटेल होउछंती मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस एप्लीकेशन। तापरे केउन कोनोसी भी कंपनी को रन हेबा पाई फंड्स रो निहाती आवश्यकता अछि, फंड दरकार निहाती। से एक कंपनी को फंड करिसंती शांताराम दत्तात्रेय गटकल सर। से आमो पुणे ऑफिस रे रहउछंती, से चाकन रो बिलोंग करूछंती। तांकर ओन बिजनेस अछि, रेस्टोरेंट कैफे बिजनेस अछि। आ ए कंपनी को जेते बड़े जहा फंडिंग रो दरकार होछ सबू सर हमको प्रोवाइड करूछंती। तापरे ये तीन जण मिसिकी कंपनी रो फाउंडेशन रखिले, बेस रखिले यूजमी। 2021 रु आपण देखि पारिबे प्ले स्टोर रे ऑलरेडी थिला। बट ये जो प्रोग्राम अच्छी जो रेफर रे आसी छी हमको से केबेठु आसी छी मे 11 2025 रु स्टार्ट हेची। सो सेति पाई एमिति गोटिए व्यक्ति रो दरकार थिला जे प्रचार करि पारिबे, यारो मार्केटिंग करि पारिबे। सेति पाई रवि सरंको मिडिले हमरो डायनामिक लीडर से होचंती सचिन सूर्यवंशी सर, हमरो बिजनेस और मार्केटिंग हेड। से यूजमी संगरे से इंडियन आर्मी रो बिलोंग करिसेंती। इंडियन आर्मी रे रही कि एते बड़ो टीम क्रिएट करी कि एते भलो मार्केटिंग करिसेंती। सेति पाई हमें तांको कहूछु मास्टर ब्लास्टर। हमरो वन मैन आर्मी होचंती सचिन सूर्यवंशी सर। सर को सैल्यूट अछि, से आर्मी रे रही कि भी एते भलो एठी पार्ट टाइम देकरी एते भलो एठी करूछंती। आ आमे थैंक्स कहबा दरकार, सैल्यूट करबा दरकार। तांको बदौलत हमको ये यूजमीटा मिलिछि। तापरे विजन आउ मिशन देखिले, विजन अछि इंडिया रो ट्रस्टेड आउ सेफेस्ट सोशल मीडिया ऐप को बनिया पाई। आज जेमती आमे इंस्टाग्राम देखुछु, फेसबुक देखुछु,
ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ କାହାର କୌଣସି ନେମ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିରି ବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋସ୍ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ କରିକି କାହା ସହିତ ଫ୍ରଡ ବି କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଜମି ଆମର ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସିକ୍योର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭିଜନ ମିଶନ ଏମିତି ଅଛି କି ଆମେ ଯାହା ବି ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି ତାର ପ୍ରପର ଭେରିଫିକେସନ ହଉଛି, ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ ହଉଛି। ସେ ଆଧାରରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଏଟା ହଉଛି। ଯଦି ମୋ ନାଁ ଗୁଲଫଶା ପରवीन ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଗୁଲଫଶା ପରवीन ନାଁରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବି, ଗୁଲଫଶା XYZ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସୋ ରିଅଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହିତ କିଛି ଫ୍ରଡ ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟା ହିଁ ରିଜନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି କରିପାରୁଛେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ କରୁଛୁ ସେ ବି ଭେରିଫାଏ ହଉଛି। ସୋ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ଅଭଦ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଇରାଡିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଡ କମ୍ପାନୀର ଭିଜନ ଆଉ ମିଶନ ଅଛି। ତାପରେ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଲି, ଆମେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି କରୁଛେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବନି, ସେ ବି ଭେରିଫାଏଡ ହଉଛି। ଯଦି ଆମର ପୋଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଏଠି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଅପଲୋଡ ହେବ, ନହେଲେ ଅପଲୋଡ ହବନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି କରୁଛୁ। ତାପରେ ୟୁଜମି କଣ ଅଛି? ୟୁଜମି ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିପାରିବେ, ୟୁଟିଲିଟି ସର୍ଭିସ ସବୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଇ କମର୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଲଜିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଅଛି ମ୍ୟାପିନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ନାହିଁ, ଗୋଟା ପୁରା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅପରଚୁନିଟି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆପ ରେ ଅଛି। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଅପଡେଟ ବଗେରା ଦଉଛୁ ଫେସବୁକ ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ, ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ଏଇଠି ଆମ ୟୁଜମି ଆପ ରେ ଅପଡେଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଜେନ୍ୟୁନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଠି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବେ କି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଆମେ କରୁଛୁ, ଫୋନ ପେ ହଉ, ଗୁଗଲ ପେ ହଉ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପ ରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ସୋ ସେ କଣ କରୁଛି, ଆମର 2-3 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିସ୍। ସେଇ 2-3 ଟଙ୍କା ଆମର ସେଭ୍ ହଉଛି ୟୁଜମିରେ, କାହିଁକି ନା ୟୁଜମି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଅଧିକ ନେବନି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଯଦି 299 ର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 299 ହିଁ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ। 300 ଟଙ୍କା, 301, 302 ଏମିତି କିଛି ପେ କରିବ ନା। ସେଇ ଆମର ଏଠି ସେଭିଂ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ସେଭିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ। ତାପରେ ଅନଲାଇନ ସପିଂ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ସପିଂ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ରୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖିବା, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ୟୁଜମି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କମ୍ପେୟାର କରିକି କାହା ପ୍ରାଇସ୍ କମ ଅଛି। ତାପରେ ଏଭ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ୟୁଏସପି ବି ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଠି କରୁଛୁ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ 1000 ୟୁଜମି କଏନ ମିଳୁଛି। ଏଇ କଏନଟା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ହିଁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ 100 କଏନ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଏନ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ, କାହାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଏନ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ। ସେଇ ଭଳିଆ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ହେବ। ସୋ ଏଇ ଭଳିଆ କଏନ ଆମର ଏମିତି କଏନ ସେ ହଉଛି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ କଏନ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି କହୁଛି ଆଇପିଓ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର ଆସିବ। ସୋ କମ୍ପାନୀ ଏବେଠୁ କହିଦେଇଛି କି ଯଦି ଆମର ଇନ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେୟାର୍ସ ଆସିବ, ଆଇପିଓ ଆସିବ, 60% ଯୋଉ ସେୟାର ଅଛି ସେ କାହାକୁ ଯିବ, ଆମ ୟୁଜର୍ସ କୁ ହିଁ ଯିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଏନ୍ସ ର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଏନ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ ଏଇ କଏନ କୁ ଆପଣ ରିଡିମ୍ କରିପାରିବେନି, ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ହିଁ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ରିଡିମ୍ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ସପିଂ ପୋର୍ଟାଲ ରେ କଏନ କୁ ରିଡିମ୍ କରିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ କିଛି କରେନ୍ସିରେ ୟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ୟୁଜମିର ସ୍ପେଶାଲ କଏନ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲା ୟୁଜମି କଣ ଅଛି, କଣ କଣ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ ଦଉଛି। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମେମ୍ବରସିପ ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଚାଲ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସୋ ଆପଣ ରେଡି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁ କହିଲେ, କାହାକୁ ବି କହିଲେ କି ମୁଭି ପାଇଁ ଯିବା, ଡିନର ପାଇଁ ବାହାରେ ଯିବା, କ୍ୟାଫେ ଚାଲ ଯିବା। ସୋ ଆମେ ଥରେ କ୍ୟାଫେ ଯାଇକି ଆସିଲେ ଆମର ବିଲ୍ 1000 ହଉଯାଉଛି, 1500 ଟଙ୍କା ହଉଯାଉଛି। ସେ ଆମେ ଭାବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
चाहती गोटे पैसिव इनकम चाहती किसी आपन को एक्स्ट्रा करने को इच्छा जदि अच्छी आपन को नेम फेम जदि चाहते आपण ताहेले आपन को मु कहबी कि निहाती यूज मी प्राइम मेंबरशिप नेबा दरकार। सो यूज मी प्राइम मेंबरशिप रे हमको कोन बेनिफिट मिलुछि सबुठु फर्स्ट हमको सोशल मीडिया रो इनकम मिलिबो आमे जेमिति पोस्ट करूछु जेते हमको लाइक आ कमेंट आसुछि से लाइक आ कमेंट लाइक रो भी हमको इनकम आसीबो तापरे गारंटीड हमको जेते बेडा हम शॉपिंग करूछु हमको 5 अप टू 5% टू 30% हमको डिस्काउंट मिल जिवो बैंक विड्रॉल ऑप्शन हमको मिल जिवो जहां भी हमरो इनकम होछि इंस्टेंट एठी विड्रॉल होछि तापरे प्रोफाइल अनलॉक हे जिवो आपण देखि पारिबे कि आपण को प्रोफाइल रो विजिट करिछि चेक करिछि सेमिति बेनिफिट्स अछि हमको सब ये बेनिफिट्स मिल जिवो 799 799 टंका रे हमरो एटा होछि लाइफ टाइम मेंबरशिप थोरे आपण एटा मेंबरशिप नेले एमिति किछि नाइ के क्वार्टरली मंथली एनुअली आपण को आउ थोरे नेबा को पड़िबो एमिति किछि नाइ वन टाइम हमरो ये अछि मेंबरशिप सेटा होछि लाइफ टाइम पई तापरे 799 रे हमको 18% जीएसटी भी इंक्लूड अछि आपण देखि परिबे 121 टंका हमरो जीएसटी भी पे होछि मु स्टार्टिंग रे कहितली कंपनी टोटली एटी लीगल वर्क करूछि से कंपनी प्रॉपर टैक्स जीएसटी सब गवर्नमेंट को पे करूछि सो माने जेते बडे 799 रो मेंबरशिप नउछु हमको कोन मिलुछि 500 यूएसपी मिलुछि सो यूएसपी कोन अछि यूज मी रो सेलिंग पॉइंट्स आमे जेमति कहउछु बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट सेही बढ़िया यूज मी रो अछि यूज मी सेलिंग पॉइंट तापरे आपण शॉपिंग पोर्टल रे देखि पारिबे एबे आउ बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड हे जायछि एटा मोरो स्लाइडटा पुराना स्लाइड अछि सो 799 जदि आपण देबाकू चाहू न छंती आपण आउ किछि प्रोडक्ट शॉपिंग करबाकू चाहू छंती ताहेले हम शॉपिंग पोर्टलटा फ्री रे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिकि फ्री रे रेफर करंतु फ्री रे हमरो शॉपिंग पोर्टलटा इंट्रोड्यूस करंतु शॉपिंग पोर्टल रे हमरो जते प्रोडक्ट अछि आपण देखि पारिबे एवरी प्रोडक्ट रे किछि ना किछि यूएसपी अछि केउ प्रोडक्ट रे 50 अछि 100 200 300 एमिति सब प्रोडक्ट रे किछि ना किछि यूएसपी दिया जायछि एबे आपण देखि पारिबे वुमेन्स को पई सैनिटरी नैपकिन गोटी न्यू आसीछि जापानीज जेल टेक्नोलॉजी तार अछि बहुत भलो प्रोडक्ट अछि से 1300 रे हमको मिल जाउछि 1300 रे हमको 60 पैड भी मिलुछि तापरे हमको मेंबरशिप भी फ्री हो जाउछि तो सेही बढिया हमें शॉपिंग करी कि हमरो जते बेडे 500 यूएसपी कंप्लीट होछि हमरो प्राइम मेंबरशिप भी फ्री हे जाउछि तापरे हमें प्राइम मेंबरशिप नेला परे आपण देखि पारिबे कि इनकम केमिति होछि इनकम सोर्सेस कोन अछि केते टाइप रो एठी इनकम अछि सो मु तो सब बेले एमिति कहउछि कि यूज मी गोटे समुद्र अछि समुद्र रो आपण जेते इनकम नेबा को चाहू छंती से आपण को ऊपर डिपेंड अछि आपण चाहिले गोटे चमच रे नै पारिबे गोटे बाल्टी रे नै पारिबे गोटे मग भरि कि नै पारिबे से गोटे विशाल समुद्र अछि समुद्र रो आपण केते नै पारिबे से आपण को ऊपर अछि सो हमें एठी इनकम देखिबा टाइप्स ऑफ इनकम हमको कोन कोन एठी मिलुछि सो प्रथमे हमको मिलबो सोशल मीडिया इनकम तापरे रेफरल इनकम अछि हमरो रिवॉर्ड इनकम अछि रॉयल्टी इनकम हैला टीम रॉयल्टी ग्रोथ फंड प्राउड फंड तापरे रीपर्चेस इनकम तापरे मर्चेंट इनकम आ कोर लीडर को पाई भी कंपनी रिजर्व रखुछि सो एते टाइप रो एठी इनकम मिलुछि और हमरो इन्वेस्टमेंट केते अछि 799 टंका 799 टंका हमें देखिले बे थोरे घर बाहर गले हमें मार्केट रे गले थोरे हमरो 500 हजार टंका एमिति खर्च हो जाउछ जणा भी पड़ने केउठी हमें खर्च कर देलु एते टंका सो सेही बढिया जदि हमें 799 रो एठी स्टार्ट हमें करूछु ताहेले हमको एते बड़ अपॉर्चुनिटी मिलुछि सो प्रथमे हमको कोन मिलुछि सोशल मीडिया इनकम होछि से सोशल मीडिया इनकम केमिति डिस्ट्रीब्यूशन होछि कंपनी रो डेली जेते टर्नओवर होछि टर्नओवर रो 5% डेली कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करूछि लाइक जहा को आसुछि सोशल मीडिया रे जो माने एक्टिव अछंती जो माने डेली पोस्ट करूछंती जो माने को लाइक आसुछि से लाइक रे एमिति डिस्ट्रीब्यूशन होछि मनेकर जदि आजिर टर्नओवर हैला लक्ष टंकार 5% हैला 5000 टंका आ ऑल ओवर इंडिया रे जेते हमर यूजर अछंती तांको जेते लाइक आसिला 5000 लक्ष 2 लक्ष जेते लाइक आसिला से 5000 लक्ष रु डिवाइड हेबो तापरे गोटे लाइक रो जो वैल्यू आसीबो सेही बढ़िया आपन को जदि 10 लाइक आसीछि जदि गोटे लाइक रो वैल्यू टंका अछि ताले आपन से दिन रो इनकम हैला 10 टंका सेही बढ़िया जहा को जेते लाइक आसुछि से इनकम एम्ति डिफरेंट डिफरेंट डेली आसीबो काहे कि ना डेली रो टर्नओवर अलग अलग थाए सो से एमिति डिपेंड होछि टर्नओवर रे आउ ताकू नेबा पाई किछि एमिति हार्ड कंडीशन नाही आपनको एते फॉलोवर दरकार एते आपनको लाइक आउ कमेंट दरकार एते व्यूज दरकार एमिति इनकम आउ रीपर्चेस लेवल इनकम सो आपण देखि पारिबे आमे जेमिति
କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନିଜେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କଣ କଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଅଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛେ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ ହେଲେ ପ୍ରାଇମ ମେମ୍ବରସିପ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ରୁ କେତେ ମିଳିବ 40% ଇନକମ। ଜଣେ ମେମ୍ବରସିପ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର ଇନକମ ହେବ। ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ 10 ଜଣଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ ହେଲା 2000। ସେଇ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ରେଫରାଲ ଲେଭେଲ ଇନକମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଲେଭେଲ ରୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏ କୁ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବି କୁ କରିଲା, ବି ସି କୁ କରିଲା, ସି ଡି କୁ କରିଲା, ଏମିତି 20 ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯଦି କେହି ଜଏନ ହେଲା ମେମ୍ବରସିପ ନେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ ଆସିବ। ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି ସେ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, 20 ଲେଭେଲରୁ ଏତେ ବଡ ଏଠି ଇନକମ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଭ୍ରି ଲେଭେଲରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ତାପରେ ଅଛି ଏଠି ରିୱାର୍ଡ ଇନକମ। ରିୱାର୍ଡ ଇନକମ ଆମକୁ 10% ମନ୍ଥଲି ମିଳୁଛି। କ୍ରିଏଟରରେ କଣ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି 5000 ୟୁଏସପି ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଜନେସ ଭଲ୍ୟୁମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି, ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ରାଙ୍କ କୁ ଯାଉଛି କ୍ରିଏଟର। ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି 10,000 ଟଙ୍କାର, ଆଉ ସେ ମନ୍ଥଲି ସିଟିଓ ରୁ ଆମକୁ 2% ମିଳିବ। ସେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର 10,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ସେ ଏଭ୍ରି ମାସ 5th କୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ କ୍ରିଏଟର ବେନିଫିଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରାଙ୍କ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 25,000 ୟୁଏସପି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ 5,000 ଅଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ 20 ହେଇଯିବ, ସୋ ଟୋଟାଲ 25 ହେଇଯିବ। ଏମିତି କାଉଣ୍ଟ ହେବନି। 5,000 ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କେତେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଅନଲିମିଟେଡ ରେଫର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପାଇଁ ଏଭ୍ରି ଲେଭେଲ ୱାଇଜ ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭ୍ରି ଲେଭେଲ ୱାଇଜ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟଟା ଅଚିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଙ୍କ ନେବା ପାଇଁ। ସୋ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରରେ ମିଳୁଛି 40,000 ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାପଟପ ରିୱାର୍ଡ ଫଣ୍ଡ। ତାପରେ ଯୋଉ ଥର୍ଡ ରାଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମେଭେନ ରାଙ୍କ। ମେଭେନ ରାଙ୍କରେ 1,25,000 ୟୁଏସପି ଥର୍ଡ ଲେଭେଲରେ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି ମେଭେନ ରାଙ୍କ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଫୋର୍ଥ ରାଙ୍କ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଏଏସ୍ ରାଙ୍କ। ଏଏସ୍ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 6,25,000 ୟୁଏସପି। ସେଥିରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି 10 ଲକ୍ଷର କାର ରିୱାର୍ଡ ଫଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆମ ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ରାଙ୍କ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ରାଙ୍କରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଜନେସ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍, ଆମ ଡାଇନାମିକ ଲିଡର ସଚିନ ସାର୍। ଷ୍ଟାର ସଚିନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଷ୍ଟାର ସେ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର 31,25,000 ୟୁଏସପି ର ସେ ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଫର୍ଷ୍ଟ କରୋଡ଼ପତି ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି। 1 crore ଲକ୍ସରୀ କାର ରିୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସେ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭ୍ରି ମାସ ତାଙ୍କୁ ଫିଫ୍ଥ ରେ ରିୱାର୍ଡ ଟା ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟର ବି ଯିବ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମେଭେନ ଏ ଷ୍ଟାର 5ଟା ରିୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ 10,000 40,000 2 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ରିୱାର୍ଡ ଟା ମିଳିବ। ସୋ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଅଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଇନକମ ନେବା ପାଇଁ। ଚାहे ସେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ବୟସରେ ଆସେ, 2 ଇୟର୍ସ 3 ଇୟର୍ସ ଯେତେ ବି ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଇନକମ ଟା ଏତେ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ସିକ୍ସଥ ରାଙ୍କ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ୟୁନିକର୍ନ ରାଙ୍କ। ୟୁନିକର୍ନ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ସଥ ଲେଭେଲରେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 1,56,25,000 ୟୁଏସପି ର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ସରୀ ହାଉସ ରିୱାର୍ଡ ଏଠି ମିଳୁଛି 2.5 crore ର, ସେଟା ବି 1% ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଛି ସେଟା ଏବେ ରିଜର୍ଭଡ ଅଛି। ସେଥିରେ ବି 1% ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେବ। ତାର କେତେ ୟୁଏସପି ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ଆଉ ରିୱାର୍ଡ କଣ ରହିବ ଏଟା ଏବେ ରିଭିଲ ହେଇନି। ସୋ ୟୁନିକର୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରିଭିଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆମକୁ ଏଠି ରିୱାର୍ଡସ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆମର ହଉଛି ରୟାଲଟି ଇନକମ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାଙ୍କ ଅଚିଭ୍ କରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯିବେ ରୟାଲଟି ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଯେତେ ଟର୍ନଓଭର ହଉଛି ତାର 5% ଡେଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଛି ରୟାଲଟି ଇନକମରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ରିଏଟରରେ ମିଳୁଛି 1%, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରରେ 1%, ମେଭେନରେ 1%, ଏସ୍ ଷ୍ଟାର ୟୁନିକର୍ନ ଆଉ ରିଜର୍ଭ ରାଙ୍କ ରହୁଛି 0.5%। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ରହିବ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ରାଙ୍କ ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୟାଲଟି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ମେଭେନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଭେନ ରାଙ୍କ ର ହିଁ ରୟାଲଟି ମିଳିବ। ଆଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହିଁ ମିଳିବ। ମେଭେନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟର, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ମେଭେନ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଯାହାର କରେଣ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ରାଙ୍କ ର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରୟାଲଟି ଇନକମ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ
हजार यूएसपी आपण सेल्फ करि पारिबे नहेले 11 रु जदि के शॉपिंग करूछंती आउ नहेले आपण जदि डायरेक्ट दिटा प्राइम करूछंती ताहेले आपणको ये 1000 यूएसपी टार्गेट कंप्लीट हे जियो आपण फुल मंथ आपण पूरा मासो एटा नै पारिबे रॉयल्टी इनकम। तापर टीम रॉयल्टी इनकम जो उठी एटा भी एबे सबुठु बड़ इनकम जदि काहाकू जाउची सेटा होची टीम रॉयल्टी इनकम काहे कि ना एटा अनलिमिटेड लेवल रो मिलुछ आमे जेमति देखिले रेफरल इनकम रीपर्चेस लेवल इनकम सेटा हमकू ओनली 20 लेवल रो मिलुछ हम 20 लेवल रे जेते बिजनेस हेबो जदि प्राइम हेबो जदि के शॉपिंग करूछी हमकू इनकम किछि ना किछि इनकम आसुची सेई गोटे टीम रॉयल्टी रो एमिति किछि लेवल वाइज एमिति नाही एमिति किछि लिमिट नाही लेवल रो आपनको अनलिमिटेड लेवल रो आसीबो आपण दरकार आपण रैंक अचीव करबा दरकार काहे कि ना जदि आपण क्रिएटर अछंती से क्रिएटर रे आपण कोन मिलुची 2% मिलुची आपण क्रिएटर अछंती आपणको डाउन टीम रे जेते बेडे गोटी आईडी प्राइम होची ताहेले आपणको रेफरल इनकम मिलिबो ता सहित आपणको 10 टंका एक्स्ट्रा इनकम मिलिबो सेटा होची आपणको टीम रॉयल्टी। तापर जदि आपण इन्फ्लुएंसर और मेवन रैंक अचीव करिले सो आपणको केते टंका मिलिबो 30 टंका पर आईडी रु मिलिबो आपण मेवन अछंती आपणको डायरेक्ट गोटी आईडी एक्टिवेट हैला तारो प्राइम मेंबरशिप हैला ताले आपणको रेफरल इनकम मिलिबो तापर एक्स्ट्रा 30 रुपीस इनकम आपणको आसीबो काहे कि ना टीम रॉयल्टी इनकम। टीम रॉयल्टी डिफरेंशियल बेस रे मिलुछि आपणको डायरेक्ट रे जदि के आपण जेउ रैंक रे अछंती सेई रैंक रो जदि के आपणको डायरेक्ट रे आसी जाउछि ताहेले से विंग रो आपणको टीम रॉयल्टी आसीबोनी आपणको डाउन रे जे रैंक अचीव करिछि ताकू से रॉयल्टी इनकम चाडी जिवो तापर आपणको आउ जेते लेग अछि जेते विंग्स अछि सेतिरु एटा कंटिन्यू आसीबो। सो आपण भाबी कि देखंतु अनलिमिटेड लेवल रो एते इनकम आसीले केते बडो इनकम एटा टीम रॉयल्टी हमकु मिलुछि। तापरे जदि आपण एक्स्ट्रा बोनस नेबाकू चाहूछंती एक्स्ट्रा जदि फंड नेबाकू चाहूछंती ताहेले एवरी मंथ निजको गोटे चैलेंज दियंतु गोटे टारगेट दियंतु टारगेट कंप्लीट करिया पई। सो ग्रोथ फंड रो हमरो 5% मंथली मिलुछि सेति पई अछि हमरो 2500 यूएसपी सेल्फ आउ लेवल 1 रो कंप्लीट करिया पई। ग्रोथ फंड रो सबटु भलो कथा और स्पेशल कथा ये होछि जदि आपण जहा रैंक अछि सबु रैंक रो आपनको एटा ग्रोथ फंड मिलिबो। एग्जांपल आपण जदि मेवन अछंती ताहेले आपनको क्रिएटर और लाइफस्टाइल फंड 1%, इन्फ्लुएंसर और फैमिली फंड 1% और मेवन रो स्टडी फंड 1%। तीनिटा फंड आपनको मिलिबो एमिति नाही कि आपण जो करंट रैंक रे अछंती सेटा ही आपनको मिलिबो एमिति नाही जो रैंक आपण करंट अछंती ता पूर्वरु जेते रैंक आपण ऑलरेडी अचीव करिसंती से ऑल रैंक रो आपनको ग्रोथ फंड मिलिबो। तापरे यूज मी प्राउड फंड एटा होची 5% मंथली यार भलो कथा एमिति अछि कि आपण जेउ रैंक रे अछंती चाहे आपण क्रिएटर अछंती नहेले आपण स्टार अछंती समस्त को एटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होची सेति पई टारगेट अछि 5000 यूएसपी रो जे भी बिजनेस करिवे सेल्फ हो आ 11 रो मिल की जदी आपण कंप्लीट करि परिबे ताहेले गोटी क्रिएटर को जेते रिवॉर्ड जाउची सेम गोटी स्टार आ यूनिकॉर्न भी को सेमिति रिवॉर्ड जाउची सेम डिस्ट्रीब्यूशन एटी होची। तापरे यूज मी आमे देखिला गोटे इकोसिस्टम अछि कंपनी गोटे प्रोजेक्ट पय आसीनी आपण जदी देखि पारिबे हमरो आउ गोटे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट अछि सेटा होछि ईबी 365 आमे जेमति मार्केट रे देखुछु अजी पिक्सआर्ट अछि कैनवा अछि सेही बढिया हमरो गोटे एप्लीकेशन आसुछि सेटा होछि ईबी 365 एठी आमे प्रोफेशनल पोस्टर तयारी करि पारिबा बैनर पोस्टर चाहे बर्थडे थाउ कार एनिवर्सरी थाउ से सब बैनर पोस्टर आपण एठी ईबी 365 रे तयारी करि पारिबे तारो भी गोटे रेफरल इनकम थिबो आपण रेफर करि कि भलो इनकम करि पारिबे। तापरे हमरो होछि मैपिंग जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आ कोरियर फ्रेंचाइजी हमरो 23 नवंबर रे कोलकाता रे लॉन्च हेतिला हमरो इंडिया रे जते पिन कोड अछि गोटे पिन कोड रे गोटे पार्टनर हमरो रहिबो सेटा हमरो मैपिंग पिन कोड पार्टनर रहिबो। तापरे कैशियर होछि गां रे हम जेमति देखि पारुछि आधार कार्ड रो यूज करि कि लोक माने जेमति पैसा काढुछंती डिपॉजिट करूछंती सेही बढिया गां रे ये सब सुविधा हमको फ्यूचर रे देखिबाकू मिलिबो एटा भी आपण रेफर करि पारिबे सब हमरो अपकमिंग प्रोजेक्ट अछि कंपनी बहुत सारा प्लानिंग के साथ आसीछि से तापर आपण देखि पारिबे मर्चेंट इनकम अछि हमें जेमति मार्केट रे आज देखुछु क्यूआर कोड अछि से क्यूआर कोड रे जदि केही पेमेंट करिवे ताहेले से बेनिफिट भी समस्त को अछि से आउ गोटी अपकमिंग प्रोजेक्ट अछि। तापर मर्चेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन केमिति अछि आपण गोटी मर्चेंट को रेफर करिले आपण को एरिया रे गोटे दुकान अछि से आपण रेफर करिले तांको कहिले कि आम एरिया रे एटा पुरी रे
एते हमरो यूजर अछंती जदि आपण हमकु 10% कमिशन देबे ताहेले आम एप्लिकेशन रे आमे आपनको ऑनबोर्ड करिबा आम एप्लिकेशन मर्चेंट रे आपनको ए जो शॉप अछि सेटा शो हेबो एते एरिया रे जते हमरो यूज मेरो यूजर अछंती समस्ते आपनको शॉप रो आसी की शॉपिंग करिवे सो काहे की करिवे काहे की ना आमे जदि 100 रुपीस रो किछि आइटम परचेज करूछु ताहेले हमको 100 देबाकू पड़िबोनी 95 आपण पे करि पारिबे ताहेले जो 5 टंका अछि सेटा आपण यूज मी कॉइन यूज करी की पे करि पारिबे सेही बढिया जे रेफर करिछि मर्चेंट को ताकू जीवो 2% आउ जे खरीदारी करूछि जे परचेज करूछि तारो अपलाइन को 20 लेवल पर्यंत 1% इनकम जीवो आउ 2% हला कंपनी रो बेनिफिट सो आपण भाबी पारिबे गोटिए दिन रे केते थरे ट्रांजैक्शन होछि केते थरे साउंड बॉक्स रे साउंड आसुछि सो जेते बेडे आपनको एमिति ट्रांजैक्शन हेतिबो एवरी सेकंड आपनको इनकम आसीबो तापर मैपिंग जो आमर अच्छी लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी तार गोटे बहुत भलो स्लोगान अच्छी हर पिन हर दिल तक इंडिया रे आमे जेमती एस्टिमेशन करूछु 29000 पिन कोड अच्छी सो एवरी पिन कोड रे गोटे मैपिंग पार्टनर रहिबो एबे हमरो 13000 टू 14000 पिन कोड ऑलरेडी बुक हे जाइछि मैपिंग काहे की सेटा हमरो जेमती यूज मी वेरीफाइड नेटवर्क अच्छी से बढिया मैपिंग भी हमरो वेरीफाइड नेटवर्क अच्छी पैन इंडिया रे आपण वर्क करि पारिबे ट्रांसपेरेंट डैशबोर्ड रहिबो गोटिए प्लेटफॉर्म रे आपनको सब किछि मिल जाइछि तापर मैपिन रो बेनिफिट आपण देखि पारिबे आपण जंती मैपिन फोल्डर अछंती एबे बहुत एमिति लोक अछंती तांकर इनकम 1000 प्लस हे जाइछि मैपिन रोई काहे कि ना से माने तांको एरिया रे रेफर करिसंती टीम क्रिएट करिसंती आ आपण पिन कोड रे एमिति दरकार नाही आपनको पिन कोड रे आपण ही रेफर करिवे जदि केही भी ऑल ओवर इंडिया रु टीम तयारी करिछि आपनको पिन कोड रे जदि केही पार्टनर अछि से पार्टनर जेते बडे शॉपिंग करिवो एवरी शॉपिंग रो आपनको 3% इनकम मिलिबो सेही बढिया जदि केही प्राइम मेंबरशिप अपग्रेड करूछि प्राइम मेंबरशिप रु भी 3% 15 टंका आपनको इनकम हेबो डिलीवरी रे कमिशन हेबो आपनको पिन कोड रे जेते शॉपिंग हेबो से डिलीवरी आपनको काम थिबो आपनको सेटा करिवो एमिति दरकार नै कि आपण निजे करिवे आपण काहाको जॉब रे रखी की भी करि पारिबे कंपनी को एतिकी दरकार कि सेटा जो सर्विस से प्रोवाइड करबा चाहछि एंड कस्टमर तक से तांको प्रोडक्ट पहुंचीबो दरकार एटा होछि मैपिंग पार्टनर रो काम तापरे कैशियर सर्विस रहइबो मर्चेंट वेरीफाई करिवो शॉप क्यूआर कोड ये सबु ରହିବ ମ୍ୟାପିଂ ପାର୍ଟନର ୱାର୍କ ସବୁ ରହିବ ସବୁରେ କିଛି ନା କିଛି କମିଶନ ମିଳିବ ସୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ବଡ ଏଠି ଇନକମ ସୋର୍ସ ଦଉଛି ଆମକୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ମେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ରାମୋଲୋଜି ତିଆରି କରାଯାଇଛି କିସାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଫାର୍ମରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଜି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳୁନି ସେମାନେ ଯେତେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଇରାଡିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ରାମୋଲୋଜି तापरे को लीडर पाई मु जेमती कहितली रिजर्व अछि कंपनी रो 10% शेयर कंपनी काकू दउछि जूम पैनल रे जो माने अछंती तापरे जो लीड करछंती जो माने फोर्थ रैंक अचीव करि पारिबे जहा भीतर गोटी लीडरशिप क्वालिटी अछि से जहा निजो लीडर भाबुछि से एठी आसी कि तांकर शो करंतु ता समस्तन पई अपॉर्चुनिटी अछि और लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी दिया जायछि ये जो 10% अछि कंपनी सचिन सर को देइथिला किंतु से कहिले मु एका नेबिनी मु आ 25 जन को भी मो साथी रे एमती रखिबी सो सेति पई एटा इंट्रोड्यूस हला हमरो कोड लीडर से 10% कंपनी शेयर पई तापरे जो यूज मी पॉलिसी अछि गोटी अकाउंट क्रिएट करबा पई आपन को जो ना अछि आधार पैन आ बैंक रे सेम रहिबा दरकार जदी नेम मिसमैच अछि ताहेले आपन एठी आईडी क्रिएट करि पारिबेनी जदी आपन आईडी आपन को डिलीट करूछंती ताहेले सेम आधार पैन यूज करके आपण आउ थोरे आईडी क्रिएट करि पारिबेनी अकाउंट डिलीट करले आपण को थोरे चांस मिलुची थोड़े आपण अन्य सती टंका देइकिरी रिकवर करि पारिबे तापर जदी आपण डिलीट करूछन ताहेले सेटा आपनको परमानेंट आईडी डिलीट हे जिवो जो रेफर कोड आपण यूज करूछंती रीचेक करिकि करंतु काहे कि ना एठी किछि शिफ्टिंग रो चांस नै आपनको जो स्पॉन्सर अछि सेही आपनको परमानेंट स्पॉन्सर रहिबो चाहे आपण किछि भी करंतु ता आपनको स्पॉन्सर चेंज हेबोनी तापरे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अछि एठी किछि हिडन चार्जेस नाही किछि एडमिन चार्जेस नाही निहा केवाईसी करबा निहाती दरकार जदि आपण किछि सर्विस यूज करबा को चाहउछंती प्रथमे एमिति थिला आपणकर पैन आ आधार दीटा वेरिफिकेशन हेकि रजिस्ट्रेशन हेतिला एबे रजिस्ट्रेशन आउ इजी हे जाय छै आपण आधार कार्ड यूज करिकि रजिस्ट्रेशन करि पारिबे तापरे जेते बडे आपनको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाउची फर्स्ट थिंग आपण करबा दरकार सेटा होछि हमरो रीसेलर फॉर्म कोन अछि नॉमिनी फॉर्म अछि सो सेटा आपनको फर्स्ट थिंग आपण करबा दरकार रीसेलर फॉर्म फिल करबा तापरे मिनिमम जो
इनकम आपनको 10 टंका ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଚାର୍जेस 10 ଟଙ୍କା ଆମର ରହୁଛି। ତାପରେ withdrawal services 24/7/365 days ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଦିନ ଚାहे ରାତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆପଣ withdrawal କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ହଉଛି 175 ଟଙ୍କା ଆପଣ withdrawal କରିପାରିବେ। ଆଉ IMPS ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ instant withdrawal ଆସିବ। NEFT ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 48 hours wait କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ 2% ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ର ବି ଅପସନ ଅଛି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଜମି ର ଜେବି ମେଟ୍ରୋ ହାଇଟ୍ କାନପୁର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରହୁଛି ଆମର ହେଡ ଅଫିସ। ସେଠି ଆମର ଆଇଟି ଟିମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏଠି ପୁନେ ଚାକନ ରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ପୁନେ ରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ହଉଛି। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଅଛି ଇମେଲ ଅଛି। ସୋ ଏତେ ସମୟ ଆପଣ ମତେ ଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ମିଟିଂ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଅ, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ ତାହେଲେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମିଟିଂ ରେ କନେକ୍ଟ ରହିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ମିଳୁଛି। ସବୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆମେ କମ୍ପାନୀରୁ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛୁ। ସୋ ଯଦି ଶିଖିବା ଦରକାର ଯଦି ଲାଇଫରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଖିବାର କିଛି ଏଜ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲିଡର କହିବା କଥାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ନିଜକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଅଲୱେଜ ଲର୍ନ କରୁଛି ଶିଖୁଛି। ତ ସେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଜୁମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେୟାର ଅପସନ ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁମ୍ ରେ କ୍ଲିକ କରିକି ଆପଣ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8 ଆଉ ନାଇଟ୍ 8 ରେ ଆପଣ ଜଏନ କରିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର 6ଟା ବେଳେ ରିଜନାଲ ମିଟିଂ ବି ଅଛି ଏଟା ଆପଣ ଜଏନ କରିପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।